Molo, Jan. Ah? Akan radio bila minisa. Radio Kledu kuna fulu waati selero ne. Molo. Radio Kledu. Kebeni kelen ani murmuru fila fiɲɛ suru Bamako ani a lamunu kɔnɔ. Nin don kibaruyaw sababu ɲuman ye Sotelma Malitel ye. Nɛgɛjuruso fɔlɔ min sigira an fɛ Mali la yan. Malitel, i da ka wuli. Jamana ɲama Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ka laɲini hukumu kɔnɔna na ni Ismaila Sise u ye ɲɔgɔn ye ka hakilila falen kɛ jamana lahala caman kan nka min bɛ tali kɛ fanga sinamatɔnw ka sendonni sigikafɔba in labɛnni na min bɛ tali kɛ hakililaw kɔni ma kɛ sababu ye ka u bɔ u nɔ la. Ni ɲɔgɔn ye an t'a dɔn u ye min fɔ ɲɔgɔn ye dɛ mais an bɛ dugawu kɔni kɛ a ka kɛ sababu ye walasa fanga sinamatɔnw olu kana nin sigiya kɔnɔna. Min tali kɛ hakili jagabɔla professeur Mamadou Samake ni ale politologue a bɛna ale ka hakili jagabɔ kuma lamɛn nin lahala ninnu kan nka fanga sinamatɔnw ka kumalasela ba yɛrɛ n'o ye n'u to ye ale fana hakilila dɔ di a ko kan. Ni ko nin bɛ k'a la cogo min an b'an ka position kelen. Min bɛ tali kɛ n'u to a bɛna ale ka ɲɛfɔli lamɛn ni kunnafoni kɔnɔna na bi kɔni kalama kɛ Mali kɔnɔ camancɛ kalanso duguma kalansow la ka sabu kɛ lakɔli karamɔgɔw fana jira k'a fɔ ko olu ka maa minnu minɛ don k'a ma bɛn u ma fiyewu. Mɛtiriw kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ siran kuma bɛɛ u ka baarayɔrɔ la mɔgɔ minnu b'a fɔ ko don o don u bɛ se ka minɛ u ka baarayɔrɔ la. Adama Fɔnba ni ale ye lakɔli karamɔgɔ ka lafasatɔnw ka kuma lasela a bɛna ale ka ɲɛfɔli lamɛn ni kunnafoni kɔnɔna na farikoloɲɛnajɛ kunnafoni bɛna olu kun cɛ kumaso kɔnɔ André Traoré. Limanaw ka aw fo ni ka koɲumandɔ ka don o don timinadiya kosɔn an y'a fɔ ten jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ni fanga sinamatɔnw ka ɲɛmaaba ye ɲɔgɔn ye n'o ye Ismaila Sise ɲɔgɔn ye kɔni bolila lahala caman kan ka kɛɲɛ ni politologue n'o ye politiko dɔnbaaba min bɛ yen nɔ ni u ye professeur Mamadou Samake ale y'a jira k'a fɔ ko nin kan ka se ka kɛ sababu ye ni k'a to ɲɛfaamuya ka se ka na fanga sinamatɔnw jɔ sen kan sigikafɔba min b'a la ka na n'o ye dialogue national inclusif ye a ye min fɔ a ye nɛgɛjuru sira fɛ an k'o lamɛn. Hakili la ɲɔgɔn kunbɛn président ni Ismaila Sise cɛ o kan ka kɛ sababu ye sigikafɔ in ka taa ɲɛ fɛn fɛn min jɔyɔrɔ b'i la jamana nin kɔnɔ olu da ka se ka don a la walasa gɛlɛya minnu b'an kan an maliyɛn damaw an ka se ka sigi ka kuma walasa an bɛ se ka kunbɛncogo sɔrɔ o gɛlɛyaw la n'i hakili b'a la yanni sigikafɔba in yɛrɛ kuma ka lawaleya ɲɔgɔn kunbɛnw kɛra président ni fanga sinamatɔn mɔgɔw cɛ olu ka ɲɛmɔgɔw cɛ o ɲɔgɔn kunbɛnw yɛrɛ de y'a kɛ ni gɛlɛya min bɛ politiki ko la a ko sera ka sumaya dɔɔni o kun yɛrɛ kɔnɔna la gɛlɛya wɛrɛw nana ye ni o kɛra sababu ye gouvernement Bube Mayiga o ka walasɛmɛ gouvernement kura min sigira u ni politiki tɔn bɛɛ kumana o kumaɲɔgɔnya de hukumu kɔnɔna la gouvernement min bɛ yen sisan o sigira mais yan'o ka sigi bɛnkan sɛbɛn signera u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan sɛbɛn de ko ka sigi ka fɔ ba in kɛ hakili la premier ministre a waati la Boubou Cissé min bɛ premier ministre la bi o ni fanga sinamatɔnw fana kumana fanga sinamatɔn mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ gouvernement na ayiwa mun bilara sigikafɔba in lawaleyali la ni a bɛ fɔ o ma an ka mɔgɔba saba minnu sugandira n'o ye Usmane Yusufu Mayiga Baba Akiba ni Aminata Dramane u ye fanga sinamatɔnw kunbɛn n'a sɔrɔ olu ma bɛn fɔla ten jamana ɲɛmɔgɔ ni fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ ka ɲɔgɔn ye hukumu kɔnɔna la n'a hakili la o kan ka kɛ sababu ye ka sigikafɔ in a waleya sababu min bɛ se ka kɛ fɛn fɛn jɔyɔrɔ b'i la jamana nin kɔnɔ o da ka don a kuma na walasa gɛlɛya minnu b'a kan sigikafɔ in ka kɛ sababu ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ o gɛlɛyaw olu ɲɛnabɔli cogo la hakili la ni ɲɔgɔn ye an t'a dɔn u ye min fɔ ɲɔgɔn ye dɛ mais an bɛ dugawu kɔni kɛ a ka kɛ sababu ye walasa fanga sinamatɔnw olu kana nin sigiya kɔnɔna. Min tali kɛ Ismaila Sise ka kuma lasela kɔni a jira k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn ye tɛna kɛ sababu ye ni ka olu bɔ u jɔyɔrɔ fɔlɔ la an ka ɲɔgɔn to lamɛn i ma fɛn minnu aw ka sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ.
président Soumaïla Cissé ani Ibrahim Boubacar Keita ɲɔgɔn ye tɛnɛn don 17h tuma ka kuma Mali ko caman kan Kidal ko an da donna o la ko kuma fɔ bulutesi min kɛra o hakilinaw ta fɔra min kɛra Mopti Mesimana o kumaw fɔra a ka voyage min kɛra Russie nka donc hakiliw donna o ko la ko ɲɛnafɔ ani an b'a fɔ ko dialogue national a y'a hakilinataw ɲininka an y'a hakilinataw d'a ma k'a fɔ anw ye cogo ye min ye nka donc ko kɔnɔna na mais ɲininkaliw kɛra k'a fɔ ko an taara nin na ka ban est ce que o de bɛna ko yɛlɛma an ko kuma fɔli gasɔn tɛ pour nous ka taa ɲɔgɔn ye k'a fɔ k'o de bɛ ko yɛlɛma o tɛ bi gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna na n'o ye bi lakanabaliya ye tuɲɛni min kɛla bi armée de gɛlɛya min kɔnɔna na Maliyɛnw tɛ baara min sɔrɔ nka nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kun ani administration bɛ cogo min hakilinaw kan ka kɛ élection kan ka kɛ cogo min o bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'o ka kɛ barakoloba kelen ye mais an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ nin tɛ o hakilinaw ye an ko n'o hakilina tɛ o tɛna se ka yɛlɛma don anw ka ye cogo la ni ko nin bɛ k'a la cogo min an b'an ka position kelen. N'o to ale ka ɲɛfɔli to yen ka jira se k'a fɔ ko samedi mɔgɔ olu kɔni tun bɛ minnu sɔrɔ la Kidal bɛn sɛbɛn lawaleli siratigɛ la ka se ka Kidal sigidalamaw ani jɛkulu marifatigiw k'u bɛɛ lajɛlen lamɛn min b'a to kow bɛ se bɔ u nɔ la cogo min na ka taa ɲɛfɛ samedi ɲɛmaaba ye Mumu Sumano ye ale ye min fɔ Kasim Tarawele an k'o lamɛn. Accord ni a bɛ tali kɛ ko caman kan ni mɔgɔ min y'a jateminɛ bon lajɛliw sɛgɛsɛgɛliw kɛra la sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ appliquer cogo min na bibi na an sera yan nu an ka baara bɛ fɛ ka boli organisation de la société civile olu jɔyɔrɔ ye min ye a ko la o jɔyɔrɔ ye min ye accord mise en œuvre la mais u ka faamuyali ye mun ye accord mise en œuvre la bon o tɛ se ka kɛ fo sɛgɛsɛgɛli dɔw ka kɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ auprès des populations ka ɲininkaliw ka kɛ population na k'u ka hakilinataw dɔn accord bilali la ka ɲininkali kɛ u ka faamuyali la accord cogoya la gɛlɛya jumɛn bɛ accord réaliseli la o gɛlɛya ninnu bɛ wuli cogo min na donc o ɲininkali sɛgɛsɛgɛli ninnu b'o kan n'an y'olu sɛgɛsɛgɛli sɔrɔ a bɛ kɛ gafe ye k'a bila jamana bɛɛ ka kunnafoni kan. Mun n'aw ye Kidal sugandi an b'a dɔn k'a fɔ kɔrɔnfɛ région ka ca. Bon an ye Kidal kelen tɛ an y'a kɛ kɔrɔnfɛ région caman na hali kɔrɔnfɛla dɔrɔn tɛ Mopti b'a la an y'a kɛ Mopti an y'a kɛ Gawo an y'a kɛ Tawudeni an y'a kɛ Tɔnbukutu donc bi de an bɛ Kidal donc Kidal dɔrɔn tɛ. Baara in yɛrɛ bɛna kɛ cogo di sabula min ye kundoni aw y'o kɛ sisan n'o ye ouverture a tɔ bɛ kɛ cogo di. A tɔ bɛ kɛ min ye ani minnu bɛ yan olu ye Kidal société civile représentant ye an bɛ jɛ ka gafe dɔ lajɛ ɲɔgɔn fɛ gafe min n'an b'a fɔ questionnaire bon ɲininkaliw b'o kɔnɔna la o ɲininkali ninnu bɛ kɛ cogo min na an bɛ jɛ k'o de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan n'an tilala mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ société civile représentant minnu bɛ yan olu de bɛ taa population kɛrɛfɛ sisan association santé éducation gouverneur ka baarakɛlaw ani baara cakɛda minnu bɛ yan population dɛmɛli kama u bɛ ɲininkali k'olu la accord bilali la en œuvre qu'est-ce que mɔgɔ olu ka hakilina ye mun ye gɛlɛya jumɛn de b'a la baara jumɛn de bɛ se ka kɛ pour que gɛlɛya ninnu wuli walasa accord ni a bɛ se ka appliquer cogo min na. Ne tun ye Mumu ni Sumano ale ka ɲɛfɔliw ye ka jira se ka fɔ bi kɔni kalama kɛ Mali kɔnɔna na camancɛ kalanso duguma kalansow la ka sababu kɛ lakɔli karamɔgɔw ka nisɔn ka jira kosɛbɛ u ka lakɔli karamɔgɔ tɔɲɔgɔn minnu minɛnen don bamaciw bolo u ka nisɔn ka jira o ko ninnu siratigɛ la u ka kumalasela Lafasatɔw ka kumalasela Adama Fɔnba ye ale y'a ɲɛfɔ an ye k'a fɔ ko u b'a fɛ kɛlɛ in ka danni ma a kana taa ɲɛfɛ ko jamana ɲɛma k'u seko kɛ waasa min b'a to u ka lakɔli karamɔgɔ bɛ se ka lakana cogo min na an ka ɲɛfɔli dɔw lamɛn a y'a ɲɛfɔ an ye nɛgɛjuru sira fɛ. A sababu ye an baarakɛɲɔgɔnw ni an jɛɲɔgɔn minnu minɛna ani minnu bɛ bolo la hali bi dɔ fana fagara donc bi journée kun ye an ka lasigiden minnu bɛ école la Mali fan o fan u ka message kɛ écoledenw ye k'u labila bi ka taa so donc n'an y'a appelé ko journée de solidarité donc ka ɲɛsin an ka an baarakɛɲɔgɔn minnu minɛna ani minnu fagara olu ma. Yala an ka waleya ninnu bɛ dan nin dɔrɔn ma wala a b'a fɛ ka ko wɛrɛ kɛ ka dɛmɛ lase aw tɔɲɔgɔnw ma minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Pour le moment an bɛ fɛ a ka danni ma et que État ka moyen da yɛrɛ ma pour que minnu bɛ bolo la olu ka bila ani mɔgɔ wɛrɛ kana minɛ tuguni école wɛrɛ kana jigin tuguni maîtres kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ siran kuma bɛɛ u ka baarayɔrɔ la mɔgɔ minnu b'a fɔ ko don o don u bɛ se ka minɛ u ka baarayɔrɔ la. I t'i hakili jigin waleya minnu yɛrɛ nana ni nin ko ninnu ye ka hakili jigin a
kuma dɔw la. Waleya mun nana ni ko ninnu ye dɔrɔn depuis décembre 2018 an y'a ye k'a fɔ mɛtiriw bɛ ka kɛ cible terroriste ni djihadistes bolo kuma ni kuma u bɛ mɛtiriw minɛ u bɛ dɔw bɛ faga dɔw bɛ minɛ dɔw bɛ bila donc o de jateminɛ y'a to an ye nin journée nin boloda. Ne tun yɛrɛ ma fɔ b'ale ka ɲɛfɔliw ye Kidal kɔnɔna na o jira sa k'a fɔ ko mɔgɔw kɔni b'a la ka taa ɲɛ k'u ka baaraw kɛ i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ cogo min na basigi kɔnɔna na ko maa caman bɛ minnu bɛ sugu la ani minnu bɛ baara wɛrɛw la foroba cakɛdaw ani kɛnyɛrɛ cakɛdaw ko bɛɛ lajɛlen b'a la ka se k'i ka kɛta kɛ i n'a fɔ Kasim Traoré y'a jateminɛ cogo min na an ka lamɛn. Kidal dugu kɔnɔna fan caman fɛ min ye baarakɛlaw ye olu b'u sɔn baarakɛdaw sugu kɔnɔnaw fo ka taa se biro kɔnɔnaw ma bɛɛ lajɛlen bɛ k'i cɛsiri Yunusa Mayiga ale bɔra Gawokaw fɛ yen ale bɛ manœuvre baara de kɛ. Wa ne kɔni ne bɛ manœuvre baara kɛ n b'a sɔrɔ waati 500 500 a tɛ tɛmɛ ni kɔni kan. Ne bɛ yan depuis 2008 mais ne bɛ taa n bɛ segin ka na. Kidal bɛ cogo di sisan? Bon sisan kɔni a ka fisa dɔɔni foyi tɛ. An bɛ baara dɔrɔn ɲini la sinon foyi kɔni tɛ kelen ni foyi tɛ sisan kɔni an lafiya dɔ dɔɔni foyi tɛ. Bon ne bɔra Gawo village o tɔgɔ ni Forgo ne bɔra o de la ka na. Mariam Konate ale bɛ taji feere musominɛnw bɛ a bolo charbon ani nafɛnw yaasa ka se k'a dahirimɛ ɲini ale bɔra Kita ka na Kidal kɔnɔna na. Ne mɛnna a bɛ san 20 ne ye Kitaka yɛrɛ de comme minɛn dɔ tun bɛ n ka bitigi la mais o ye n ka bitigi da kari fo siɲɛ 2 kɛ n ka minɛnw comme ne cɛ nana k'a fɔ a bɛna wari ɲini a tɔɔrɔ la dɔrɔn a sigira yan ko ne kana kɛrɛfɛ ne nana o suguya de la. An ka tɔnba yɛrɛ tɔgɔ ko Sita mais comme an ɲɛlɛ bɛ groupe kelen na kɔni mun bɛ ne fɛ kɔni an kɔni ka bɛn dɔrɔn ka kɛ kan kelen dɔrɔn o de bɛ ne fɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna. Ne ka cɛ tɛ yan a bɔra bamanan de don Traoré. Mariam ka feerelikɛyɔrɔ o ni Kidal fɔri man jan ɲɔgɔn na i b'i to yen ka maaw ye Modibo Sumare ale yɛlɛla ka fɔri in lajɛ a fan bɛɛ lajɛlen. Fɔri nin ne yɛrɛ kɔni ka jate la an bɛ ka a ye ka to yen sinon an kan ka kɛ sous forme de musée donc an man ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. Bon a b'an ɲɛna ko mouvement ninnu n'o fɛngɛ banna ten an bɛɛ bɛna ye n'an y'a kɛ bolo kɔfɛ a bɛ kɛ nimisa de an bɛɛ ma a kan ka kɛ comme sous forme de musée mɔgɔw bɛ passer ka n'a lajɛ Mali bɛɛ. E ye mun faamuya a lajɛli la komi yɛlɛla fo sanfɛ? Bon ne min faamuya la entretien tɛ ka kɛ a kɛcogo la an y'a dépravé an y'a bila a tiɲɛna a bɛɛ tiɲɛna a bɛɛ bɛ ka tiɲɛ quoi n'an ma kɔn ka wuli sisan ka a labɛn a tɔ bɛ tiɲɛ ka taa. Kidal sugu kɔnɔna fana na min ye yiridenw ye olu bɛ sɔrɔ dɔw bɛ bɔ Algérie dɔw fana bɛ bɔ Sikaso mara la ka na. Pierre Goita ale ye Korika ye a bɛ feereli kɛ Kidal sugu kɔnɔna na. N ka baara ye fɛn kɛnɛ feere de ye bon n tɛ fɛn kelen feere fana bon yiriden ninnu n bɛ bɔ ni dɔw ye bon ani dogo yɛrɛ n bɛ bɔ ni dɔw ye Sikaso dɔw n b'a san Algériens bolo Algérie ta de ka gɛlɛn dɔɔni sinon n bɛ min sɔrɔ Sikaso yan'a ka se yan o de ye problème ye parce que fɛn sɔrɔ yan tɛ i bɛ fɛn sɔrɔ yan'a ka s'i ma o de ye problème ye sɔrɔ de man nɔgɔ dɔw bɛ tiɲɛ dɔw ɲuman minɛ Kidal i bɛ n'a kɔnɔ i bɛ n'i ka baara kɛ e k'i ka baara kɛ i ka baara ye ka baara de reste la o t'i ka sira ye n'i nana i b'i ka baara kɛ i b'i daminɛ a ka ca Ala fɛ i bɛ dɔɔni sɔrɔ alhamdulilayi. Musow kɔni ka ɲininifɛn ye kelen pe dɔrɔn de ye bi Kidal a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ni lafiya bɛ se ka don cogo min yaasa denmisɛnninw olu ka siniɲɛsigi bɛ se ka ɲɛnabɔ muso caman bɛ bi olu ka laɲini yɛrɛ de ye Kidal ka lafiya i n'a fɔ a kɔrɔlen. Ne tɔgɔ ye Mariam Walet Naji an bɛ Kidal an lafiyalen don an bɛ fɛ bɛɛ ka na lajɛ mɔgɔ mun bɛ Mali fan wɛrɛw fɛ o bɛɛ ka na Kidal. Kɛlɛ mana ban kɔni o de ka d'an ye n'o t'an bolo foyi t'an bolo a bɛ maɲuman ko la denmisɛnninw b'an bolo an sigilen don dɔrɔn n'o tɛ n'a sɔrɔ fɛn b'an bolo an bɛ taa an ka dugu la mais fɛn t'an bolo an bɛ timinandiya la yan ni kɛlɛ kɔni banna tiɲɛ la a ka d'an ye an bɛ Ala deli o de la Ala ka kɛlɛ ban dɔrɔn o de ka d'an ye. E bɛ baara jumɛn kɛ? Ne ye commerçant ne bɛ fɛɛrɛ kɛ bitigi la de mais sanu tɛ yen sugu tɛ yen n'i ye mɔgɔ sɔrɔ hali kɛ m'a dɛmɛ o ka fisa parce que an ka sotigi man kɛnɛ n jɔlen don n ka fɛn bɛɛ la. Nin munumunu salo min n'an y'a kɛ Kidal dugu kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ min ye maaw ye degun minnu bɛ o la o ye jiko ani kuranko ye w'aw yɛrɛ fana bolo fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ fanga fɛ yaasa a kana a ka fangaya baara kɛ Kidal ale kɔnɔna na. Kasim Traoré Kidalikaw fɛ yen radio Kiledu ale tɔgɔ la. Tabarakala wale ko ka jira ka fɔ Bamako yan nɔ bi sɔgɔmada in na dugubaw cala don ɲɛnamayara wa kɛra cogoya ye an ka jamana ɲɛmaaw bolo ka hakilila kura di mɔgɔw ma n'o ye an ka ɲɛsin an ka dugubaw ma b'a jira k'a fɔ ko kuntilenna kuraw bɛna kɛ min o de ka se an ka dugubaw kɔnɔnaw dilan k'u saniya min b'a to duguba sigi yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya a sigibaw bolo cogo min na wa ko hukumu kɔnɔna na minisiriso min ɲɛsinnen don duguba ko ma ale ɲɛmaa dɔ kumana an k'o lamɛn. Ne tɔgɔ Amadou Maïga, ne ye ministère de l'Habitat, de développement social, secrétaire général. Alors ni lajɛrɛ in ye lajɛrɛ ye a bɛ se ka fɔ baara kuncɛ lajɛrɛ ni n ko kuncɛ baara de dabɔra an ka département fɛ depuis octobre kalo jɔra kalo min bɛ senna depuis o jɔra o ban fo kana se bi ma a tɔ bɛ ka taa se kalo kura nata tile 8 mais an bɛ yɔrɔ min na bi baara fanba kɛra
o baara fanba kuncɛ de tun ye bi ye o ye baara jumɛn ye an ni an baarakɛɲɔgɔnw urbanisme département baarakɛɲɔgɔnw ka ca i ko k'i bɛ dugukolo ko labɛn ka so ko labɛn a tɛ taa mɔgɔ caman bɛ a tɛ taa olu ka baara kɔ baaraɲɔgɔnya kɔ architecte b'o la urbaniste b'o la géomètre b'o la ali entrepreneur b'o la n'est-ce pas banque b'o la notaire b'o la assurance b'o la donc nin bɛɛ lajɛlen ni jamakulu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan kalo kelen kɔnɔ ka jɛ ka sigi ka kuma mun kan ka kuma fɛn min n'o ye dugukolo labɛnni ko ani sojɔ ko o kuma gɛlɛya minnu b'o la parce que jamana in ye jamana kɔrɔ ye donc depuis indépendance kɔfɛ a ko bɛ ɲɛnabɔ ni sɛbɛn minnu ye o sɛbɛnw olu b'an bolo kɔrɔ dɔw filɛlikɛla dɔw la mais bi an bɛ yɔrɔ min na a b'i komi ko falenna kosɛbɛ an ka taabolo falenna an ka environnement falenna fo an k'a lajɛ sɛbɛn minnu n'olu bɛ o baaraw sinsin ka o sɛbɛnw fana lajɛ sɛbɛnw dɔrɔn tɛ jamakulu min n'o u bɛ a baara kɛ o jamakulu fana évoluera o jamakulu mɔgɔ kuraw nana la acteurs kuraw nana la donc olu bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan pour an ka jɛ ka sigi ka kuma ka fɔ ka bɛn kɛ cogo min na an bɛ se ka baaraw boloda minnu bɛ se k'a to an faralen ɲɔgɔn kan ka hɛrɛ min lase an ka jamanadenw ma an ka se k'o hɛrɛ kɛ baden kɔnɔ. Wala ko sa agence malienne de la météorologie n'o ye ANAM ye olu kɔni ye kunnafonidilaw ni ka tile kelen kalan di u ma u ka baara taabolo n'u sigi kun ani fo ka taa se waati yɛrɛ fana cogoyaw kan ANAM ɲɛmaaba ye min fɔ cɛniyara ko kan k'o lamɛn. Bien, ne tɔgɔ Lance Sinan Togola, ne ye agence malienne de météorologie directeur général ye. Bien, an ka bi lajɛ in ani kunnafonidilaw ani association de consommateurs minnu bɛ yen n'olu ye alors sannikɛlaw lafasatɔnw ye an n'olu bɛ ɲɔgɔn ye kɛ bi atelier la walasa an ka se ka ɲɔgɔn kunnafoni kalanni de don anw min ye agence malienne de météorologie ye an ka baara a bɛ boloda yɔrɔ minnu kan k'o prépare latigɛ communicateurs yi ko préparer latigɛ alors lafasalitɔn ninnu ye n'o ye association de consommateurs ka défenseurs yi k'an ka mission an ka baara ɲɛf'u ye ka tila sɛbɛn minnu bɛ yen n'o b'an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ météorologie kun kan k'o préparer latigɛ kosɛbɛ o kɔnɔ sɛbɛn ninnu bɛɛ ɲɛfɔ ani météorologie sɛbɛn minnu bɛ an ka sous région la n'o ye espace UMOA kɔnɔ k'an da se nin bɛɛ ma walasa faamuyali ka k'o la kosɛbɛ laɲini kun ye mun ye an ka anw ni kunnafonidilaw an ka fara ɲɔgɔn kan ka lafasali tɔn minnu bɛ yen n'o ye association de défense des consommateurs ye k'u dɛmɛ u ka baara la u ka kunnafonidi la k'u dɛmɛ u ka mobilisation la k'u dɛmɛ an ka consommateurs ka éducation na walasa a kun ye min ye an fɛn o fɛn filɛ an bɛɛ ye consommateur de ye mais si tɛ consommateur kungo k'i kungo ye o de ye défautba ye sanni feere yɔrɔ la an ka service da caman bɛ yen olu ka baara kɔnɔ yɔrɔnin fitinin b'a la min bɛ ta consommateur protéger de kan an ka saliya sɛbɛn dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma loi 2015-036 du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur o b'a préparer latigɛ k'a fɔ sanni feere kɛbaga mɔgɔ minnu bɛ sanni kɛ ka taa a fɛn dun walima ka taa fɛn kɛ a ka baarakɛla ye alors o sannikɛla ninnu u kan ka bɛrɛbɛrɛ u kan ka tɔbɔtɔbɔ alors u lafasanitɔn minnu bɛ yen a ka kan anw structure de l'état an k'anw jɔyɔrɔ fa olu fana dɛmɛni la anw ni kunnafonidilaw k'u dɛmɛ ka kunnafoni lase sannikɛla bɛɛ ma. Ne tun ye ANAM ɲɛmaaba ale ka ɲɛfɔli ye association libre des consommateurs n'o ye ALCOM ye olu fana ɲɛmaa kun bɛ ko in kɛnɛ kan a ye min fɔ an k'o lamɛn. Ne ye Ablaye Balo ye ne ALCOM président ni association libre des consommateurs maliens AMAM ye nin mun kɛ nin ye bi a ye koba de kɛ nin ye parce que a ye Mali consommateurs de wele ka presse wele presse min yɛrɛ fana consommateurs ye ni AMAM yɛrɛ fana consommateurs ye ni jɛmu in a ye nin dabɔ consommateurs ka hɛrɛ de kama parce que mais AMAM dɔn a mɛnna an bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ bɛ n'u ka boîte kɔnɔna na ni Mali service technique ta bibi na AMAM bɛ baara min na ne b'u féliciter ka tɛmɛ service technique bɛɛ lajɛlen kan parce que vraiment o ye engagement du consommateur ma o bɛ k'a kɛ ka se fo a dan na pour que an consommateur ka lafiya parce que AMAM ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn fɛn poids ye mesure ye fɛn min bɛ suma ani fɛn min bɛ pese o hakɛ ɲuman sɔrɔli o dafalen sɔrɔli an consommateur ka lafiya kama AMAM sigi kun ye o de ye depuis n'u dɔn don min na fo bi o bɛ k'u ka baara kɛ a kɛcogo fana na.
kile du donc baro farkono ja kuna funu siratigɛ la jibril kaba kuma ba mun fara ɲɔgɔn kan k'olu lamɛn. Pe Ligue de Bamako ale ka championnat minimum no a clé foro olu baraw olu bela jelen kɛra min kununko masa jɛkulu fɔlɔ o kɔnɔna la min association sportive olympique de Misra no ye asom ye ale ne yelen olympique kun bɛ ɲɔgɔn na ni balina kuba ye min asom na sibaya ta yelen kan 6 ani 0 Real de Bamako ale y'a ka sariya boli min 11 caractères kan min 1 ani 0 mais Flamango ale ni min CFC olu tun bɛ ɲɔgɔn na Flamango ale seba sɔrɔ 7 ani 1 waati la min Pays-Bas ale Buruna yɛrɛ fɛ yen nɔ min AFC o ɲɛkɔrɔla la 2 ani 1 Maïssa min ye AS Polisi olu Stade Malien de Bamako olu ka balontan o ma bɔ mais Polisi olu y'a yira k'a fɔ ko olu nin t'a la jɛkulu filanan o kɔnɔna la n y'a jateminɛ kɛ an b'a fɔ ko Black Star ale ni min ye ASB olu tun bɛ ɲɔgɔn na 4 ani 1 ka taa min ye Black Star ale kanu na mais Club Olympique de Bamako ale 7 ani 0 ale kɛ min Centre Salif Keita o la mais Jeliba AC ale Buruna mais Seuka ɲɛkɔrɔla la min 1 ani 0 mais Elsiba ale ni Polisi olu ka balontan o fana ma bɔ bawo Elsiba ni Polisi olu fila si ko k'u nin tɛ nin balontan in na ni jateminɛ kɛ sa min jɛkulu fɔlɔ o kɔnɔna la min asom ale de fɔlɔ yen nɔ min ka Flamango ko o da kan ka min AFC ko o da o ka yen nɔ min jɛkulu filanan na Black Star ale bɛ ɲɛfɛ nɔ min so bɛ ka se min COK olu ma olu bɛ ɲɛma jɔyɔrɔ la nin waati la halisa denmisɛnnin balontan na an bɛ taa min coupe du monde o kɛnɛ kan mun b'a ka kɛ min Brésilkaw olu fɛ nin waati la jeni ta bɛ min cadeau olu ko fɔ jɛkulu sabanan o kɔnɔna la sa ma ye min Corée du Sud ale ni Faransi tun bɛ ɲɔgɔn na Faransi kɔni bɛna sɛbɛn sa min Korekaw kan min 7 ani 1 a ma sa Chilikaw olu ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn na o tɔgɔ ko Haitikaw fana olu bɛ sɛbɛn ɲuman sɔrɔ min 2 ani 1 ni waatiw la min jɛkulu filanan ale kɔnɔna la min Pays-Bas ale Buruna min Sénégal ɲɛkɔrɔ la min 7 ani 1 min Sénégalkaw olu ye min jɔyɔrɔ fɔlɔ ye u ka jɛkulu kɔnɔna la an filɛ waati min na nin ta o bɔra min États-Unis n'o ye Américain jamanaw ye olu ni min Japon olu tun bɛ ɲɔgɔn na nin si ma se ka sɛbɛn sɔrɔ a bɛna ban min 0 ani 0 la bi dolantan minnu olu bolo dalen don min denmisɛnninw fanfɛla la min coupe du monde cadet o kɔnɔna la sa olu filɛ nin ye min groupe A ale kɔnɔna la min tumari mugana waati la Espagne ale ni min Tajikistan olu b'u kɔ da ɲɔgɔn kɔ la n'o bɔra sa min Angleterre ale ni min Cameroun olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ min tumari mugan ani 3 waati o kɔnɔna la yen nɔ min groupe F o kɔnɔna la min Salomon ale ni min Paraguay olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mexique ale bɛ min Italie ale b'u bisimila u bɛna kɛ tumari mugan 3 waati o kɔnɔna la min an ka denmisɛnninw minnu tɛ tɛmɛ san mugan kan olu fana bɛ labɛn na ka taa min Konakirikaw olu fɛ yen nɔ a ma sa labɛn kɔnɔ b'a ka sabati kosɛbɛ waati la min Modibo y'a n'a ka denmisɛnninw min association sportive fɛ Abubakar Kulubali o n'olu kun karilen bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Asake mais Asake ale kɔni bɛna burun min 7 ani 0 min équipe nationale o ɲɛkɔrɔ la min Modibo ka denmisɛnw olu bɛna ka na min seba ta nin waati kɔnɔna la a ma sa dolantan kɔni labɛn caman kɔni o b'a ka kɛ nin waati la bari dolantan caman b'a ka kɛ min Modibo a n'a ka denmisɛnw fɛ nin waati kɔnɔna la ɲinifɛn tɛ dɔwɛrɛ ka se ka taa min jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ cogo min na min Konakirikaw fɛ yen nɔ o tɛ dɔwɛrɛ min jɔnjɔn o tali o ko don Jibril kaba ale ka ɲɛfɔli ninnu de bɛ dan sigi tile du donkɛyɔrɔ la kunnafoni fara ɲɔgɔn kan Etienne Ɲare fɛ kuma so kɔnɔ Andre Traoré dɛmɛ kɛra kosɛbɛ la ka seli kɛ jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fɛ Arona Ba Kasim Traoré Mamadou Kane ani fo taa se Sori Sise ale ni Amara Kone baara in ye jɛ ka baara an b'a fɔ ko Ala ka so yɛrɛ caya aw bɔra ka nin don kibaruya minnu lamɛn sisan a sababu ɲuman ye so telima Mali Télé